Zdravo svima, dobrodošli u Almirin kutak. Nadam se da ste odgledali video kako se čisti vodokotlić. Nakon što smo ga očistili, sada treba fino da pripremimo smjesu kojom ćemo da zamirišemo malo tu vodu koja izlazi u WC školjku, ali i da tu WC školjku očistimo. Zato će nam trebati čvrsti sapun, ne treba nam cijeli. Jedan ovaj sapun nije čak ni skup, imate i za marku i po, obične, vrlo jednostavne, znači ništa posebno, nećete njegu lica raditi. Znači treba nam pola sapuna da naribamo. Evo naribali smo, raspada mi se sapun. Ove velike dijelove možete skloniti, a i ne morate, tu će se sve rastopiti. Prebacite u jednu zdjelu. Vidite prah, lijepa zelena boja. Dodat ćemo 2 kašike sode bikarbone. Jao što krasno miriše ovaj. Šta je ovo? Nekakva mi se mrvica našla u soda bikarboni, svašta. Morat ćemo reklamirati. Znači 2 kašike sode bikarbone. Idemo dalje. 1 kašika kuhinske soli, može biti i krupna, apsolutno nebitno. To ćemo sada sve izmiješati. Nakon što ste izmiješali, dodate 2 kašike vode. Dobro izmiješajte. Treba da bude nešto kao, evo vidite, čvršća pasta. Evo smjesa je gotova, vidite, kao malo gušća, no nije malo nego gusta pasta, onako više rasipa se. Sad nam treba jedna medicinska maska. Hiruška je kod mene maska, ne bavim se operacijama, ali eto slučajno imam u kući. Može i ova obična koja je se koristila nedavno. Znači trebamo je razrezati. Odrežemo ovako za jedno prst, 2. Da se može raširiti, samo dok je uhvatim. Evo vidite. Dobijete jednu kesicu. Isto to ćete uraditi i sa ovom maskom. Znači odrežete, ovdje ćete izvući ovu žicu. Vidite ova što se savija. Izvadite je odmah kroz to razrezano da vam ne smeta. Ovo ćemo staviti sa strane. Pastu ćemo nasuti u ovu šupljinu. Ovdje su nam ostali ovi hepeci za vezanje. Pa ćemo uzeti ovako dupli, a možete i jednu kako god hoćete. I svežete jedan mali fini poklončić. Dole malo pridnu da se ta pasta bolje istisne. Da dobijete kao lopticu. A vidite. Dobro svežite, pa sa druge strane, pa još jednom sa ove strane, eto čisto da nam se ne odveže. Mada čisto sumnjam jer kad se pokvasi vodom neće to biti problema. Nije bar do sad bilo, ja sam testirala i prezadovoljna sam. Školjka zaista lijepo miriše komplet u toalet. Eto ga, to smo završili. Još jednom stisnemo, odrežemo ovaj višak i idemo do vodokotlića. Skinemo poklopac, pripremljenu vrećicu, ubacimo dole u vodu da dohvati vodu, nije svačiji vodokotlić jednako napunjen i svežemo za ovaj fiksni dio koji se ne pomjera, znači ova tvrda plastika, vidite. Svežemo tako da je vrećica stalno u vodi. Da vidimo. Tako, super. Evo vidite dole, vrećica je u vodi. Tako. Svežemo još jednom za svaki slučaj. Ne morate na onaj čvor. Ovako. I ostavite. Treba joj oko 10 minuta da pusti tu svoju, hajde kažem, da se sastojci sjedine, eto da pusti pjenu na primjer. Pa ćemo onda pustiti vodu u toalet školjku. Prije nego što pustimo vodu da vidimo jel na mjestu vrećica jeste, evo već je pustila unutra, vidi se bijelo nešto, evo vidite. Hajmo sada pustiti, prvo da zatvorimo, pa ćemo pustiti vodu u školjku.
super mirše. Tačno me zapahnu onaj miris sapuna na početku kad sam ribala. Predobro. Ovo toplo preporučujem.